So today we, the students, doctors and in the faculty of this institute ISKCON, we have gathered here to voice our concern against the Decronian system that has implemented the recently implementation of जो reservation policy implement हुई है on us. अगर मैं आपको सर वापस लूँ in the backdrop how the reservation policies came into existence, so there was some marginalized population जो which had faced historical injustice, तो उनको upgrade और uplift करने के लिए and to get them on par to compete with a normal person, ठीक है, उनके लिए ये reservation policy दी गई थी and it was given for a very minute sector, एक minute sector, not for a bulk of the population, right? लेकिन the way it has been evolving, it goes against the principles of equality, it goes against the principles of merit, it goes against the principles of justice and it goes against the principles of competence. अगर मैं recently जो NEET PG result जब आ गए, तो जो seat matrix आ गया, we were all disheartened, we were shattered to see that only 30% which later on reduced down to 25 actually, ठीक है, were kept for open merit, ठीक है. अगर हम population हिसाब से देखें, if we see pan India, for 75% of the population, 85% of the seats are given to open merit. लेकिन it is only it's very unfortunate that it's only here in Jammu and Kashmir, हमारे 70% according to census 2011, we have 70% of the population. उसके लिए we have only 25 to 30% of the seats. तो what will happen? ये सिर्फ हम पे effect नहीं पड़ेगा. It will affect our future generations. जो आगे आने वाले generations को treat करने वाले doctors होंगे, they will be incompetent. When I say incompetent, I'm not calling them their caste incompetent. मैं उनकी caste को incompetent नहीं कह रहा हूँ. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका जो area है वो incompetent है. But as doctors, they are incompetent. And when I say incompetent, I mean to say that right now 91,000 or 90,000 all India rank person is sting and skims. He's sting and skims has taken radiology and 800 rank wala जो हमारे दोस्त हैं, they are nowhere, they're depressed and they're at their homes. So हमारे basically तीन main demands हैं. Not demands, I'll want to reconsider my word. These are our rights. ये हमारे rights है जो हम वापस मांगना चाहते हैं. First, this eradication of Rule 17. Rule 17, this Decronian and very baseless law, which is only present in Jammu and Kashmir, इसको हटा दीजिए. Please इसको हटा दीजिए. दूसरी बात जो है जो SRO 49 है. SRO 49 was implemented यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में था वो पहले 2019 और 2018 से पहले था वो, which gave an open pool to everyone. 75% of open pool to any competing person, ठीक है, and rest 25% was for the marginalized population. So we want that to be re-implemented. और तीसरा, more important is the bond system. We want that there should be at least a minimum period of 3 years of bond system should be implemented here in Jammu and Kashmir. The reason why we are gathered here is because of the sheer injustice that has been bestowed upon us by the system that has failed us time and time again. So we are here out of our misery, looking for our voices to be heard. तो इसमें एक्चुअली जैसे मेरे भाई ने बोला, we have three rights, we want 3 of our rights back. उसमें जो सबसे पहला फर्स्ट इज दिस डिस्प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ जो रिजर्वेशंस है, इसको एड्रेस करना चाहिए. क्योंकि अगर हम नंबर से देखें, 70% ऑफ द ओपन मेरिट पॉपुलेशन शुड गेट एटलीस्ट 85% ऑफ द सीट्स, बट इंस्टेड ऑफ 85% वी आर गेटिंग ओनली 30%, एंड दैट 30% इज ऑल्सो ऑन पेपर्स. So since open merit is up for grabs, anyone comes and takes a seat from our place. So we are left with less than 30%. Like this year it was around 26%, but who knows, maybe next year it will squeeze down to just 20% or 18%, who can say anything. Second is Rule 17, which is completely absurd, unethical, also statistically incorrect. So Rule 17 definitely needs to be eradicated from all the books in history. तीसरा है हमारा SRO 49. SRO 49 is probably the only rule that does any justice to merit, as well as by doing justice to merit, it does justice to common folks who are seeking a better healthcare system. तो उसमें क्या होता है, 75% जो सीटें हैं वो हर एक के लिए जो compete कर सकता है, meritorious student, competent student है, वो उस 75% में से ले सकता है सीट, and rest 25% is a bonus. That's a bonus for category people. तो हम यही चाहते हैं, बस ये 3 चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जल्दी से, ताकि हम चैन की सांस ले सकें, क्योंकि ऐसे सांस लेना इसको जीना भी नहीं.
تُہۍ چھِو وٕچھان کہِ وٕنکیٚن چھِ أسۍ یِم ایسکامزٕکۍ ڈاکٹر چھِ یِم چھِ أکِس پروٹیسٹس خٲطرٕ ییٚتٮ۪ن جمع گٔمٕتۍ. پروٹیسٹُک مقصد چھُ یُس ریسنٹلی نیٹ پی جی یُک رِزلٹ سرکارن ییٚتہِ کوٚڑ تَتھ منٛز وٕچھو تُہۍ 293 سیٖٹن منٛز چھِ خٲلی 68 سیٖٹہٕ اوپن میٹن دِنہٕ. باقٕے یِم تہِ سیٖٹہٕ تِم آیہِ رِزٲروٕڈ کیٹگری منٛز. رِزٲرو ؤنِتھ گوٚو SC ٲسِن ST ٲسِن سُہ RBA ٲسِن اِکنامِکلی ویٖکر سیکشن ٲسِن یا سپورٹس کیٹگری ٲسِن. اگر 2018 رِزرویشن پالسی پٮ۪ٹھ أسۍ نظر تراوو تَتھ منٛز ٲسۍ 75% یِم سیٖٹہٕ آسہٕ تِم آسہٕ اوپن میرٹ خٲطرٕ. اوپن میرٹ ؤنِتھ مطلب گوٚو سارنٕے اوپن ٹو آل, چاہے سُہ SC پٮ۪ٹھ ٲسۍتن چاہے سُہ ST پٮ۪ٹھ ٲسۍتن یا بدل کُنہِ کیٹگری پٮ۪ٹھ ٲسۍتن. مگر یُس نٔو رِزرویشن پالسی آیہِ یا یُس تہِ وۄنۍ چینج آیہِ اتھ منٛز کرنہٕ تمِچ دِقت یہِ چھِ کہِ صرف 67.7% تِم سیٖٹہٕ چھِ یِم اوپن میرٹس آیہِ اور باقٕے تمام سیٖٹہٕ چھِ یِم کیٹگری وٲلۍ لُکھ چھِ یِوان. اَمِکۍ اثرات پٮ۪ن نہ کہِ عام لُکن پٮ۪ٹھ بلکہِ سٲنِس ذٲتی ہیلتھس پٮ۪ٹھ تہِ چھِ اَمِچ واریاہ زیادٕ پریشٲنی اَمہِ سۭتۍ گژھان. سٲنۍ ڈِمانڈ چھِ SRO 49 یُس 2018 منٛز لاگوٗ کرنہٕ آو سُہ گژھِ بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ لاگوٗ کرنہٕ یُن تاکہِ سارنٕے میلہِ اکھ اِکول اپارچُنِٹی تِم ہیٚکن نیٹ پی جی یس منٛز شرکت کٔرِتھ اور پنٕنۍ ڈریٖم برانچ ہیٚکن تِم أچیٖو کٔرِتھ. سٲنۍ دوٚیِم ڈِمانڈ چھِ روٗل 17 ہٹٲیِو. اگر بہٕ تۄہہِ سمجھاہو روٗل 17 گوٚو کیٛاہ. روٗل 17 چھُ ونان اگر ہسا کیٹگری ہُنٛد نفر اکھ چھُ تٔمِس اگر اصل نمبر چھُ ییٖتیٛاہ اصل نمبر کہِ سُہ ہیٚکہِ اوپن میرٹس سیٖٹ نِتھ تٔمِس دِیِو سا اوپن میرٹس سیٖٹ. مگر نۄقصان چھُ تمیُک یہِ کہِ یُس سُہ کیٹگری منٛز سیٖٹ نِہا سُہ چھُ تٔمِس نفرس دِوان یُس نہٕ سیٖٹ ڈِزٲرو اوس کران. تمیُک مطلب گوٚو اکھ نفر چھُ 2 نفرن ہٕنٛز سیٖٹ دِوان. لُکھ چھِ ونان کہِ ہے اگر ہسا تٔمۍ اصل نمبر أنۍ تٔمِس گٔیے أتھۍ منٛز سیٖٹ دِنۍ اوپن میرٹ منٛز تٔمِس کیازِ نہٕ. أسۍ چھِ دپان اگر تٔمِس اصل نمبر آیہِ تٔمِس دِیِو تُہۍ کیٹگری منٛز سیٖٹ. وۄنۍ اگر تہنٛزے کیٹگری ہُنٛد بیاکھ نفر اصل کمپِٹنٹ چھُ اگر سُہ یوٗتاہ کمپِٹنٹ سُہ انہِ پانے اوپن میرٹس منٛز سیٖٹ تِکیازِ تٔمِس آسن اصل نمبر. اگر نہٕ سُہ تیوٗتاہ کمپِٹنٹ آسہِ اوپن میرٹس سیٖٹ آسن یلے سُہ نی تمہِ منٛز سیٖٹ. ترٛیٚیِم چھِ سٲنۍ یۄس ڈِمانڈ چھِ سۄ چھِ بانڈ سسٹم. بانڈ سسٹم ؤنِتھ گوٚو اگر جموں اینڈ کشمیٖرُک کانٛہہ باشند سون کانٛہہ ڈاکٹر نٮ۪بر چھُ گژھان PG کرنہِ تٔمِس چھُ پتہٕ پیوان أنٛدۍ پٔکۍ یِم دوٗر دراز لُکن ہٕنٛدۍ چھِ آسان تتہِ چھُ پیوان تٔمِس 3 ؤرین پیوان ڈیوٹی دِنۍ یا چھُ سُہ تمہِ بغٲر تِکیازِ سانہِ رۄپیہِ چھِ سٲنۍ لُکھ چھِ ٹیکس دِوان اور أسۍ چھِ یژھان یُس سُہ ٹیکسُک پونٛسہٕ أسۍ تٔمِس ڈاکٹرس پٮ۪ٹھ خرٕچ کران سُہ گژھِ اَسہِ کینٛہہ تتھ واپس دیُن. تمہِ موٗجوٗب چھِ أسۍ دپان تِمن کہِ سانہِ پیرِفری منٛز یِم لُکھ چھِ سٲنۍ یِمن کم ہیلتھ کِیر سسٹم چھُ تور واتان تِمن کٔرِو تُہۍ سٔرو تاکہِ اَسہِ تہِ میلہِ تمہِ سۭتۍ فٲیدٕ. انفارچُنیٹلی جموں اینڈ کشمیٖر چھِ سۄ وٲحد سٹیٹ ییٚتہِ نہٕ یہِ بانڈ پالسی چھِ. أسۍ چھِ سرکارس گُزٲرِش کران ایٹ لیٖسٹ یا أنِن تِم 3 پٮ۪ٹھ 5 ؤری بانڈ پالسی اور یا کٔرِنۍ تِم 15 لچھ پٮ۪ٹھ 60 لچھ رۄپیہِ أنِن تِم یہِ پینلٹی امہِ خٲطرٕ تاکہِ یا واتہِ تِہُنٛد یور یِنہٕ سۭتۍ فٲیدٕ اور اگر نہٕ تِم یور یِن تیٚلہِ چھِ اَسہِ آلریڈی پنٕنۍ لڑکہٕ ییٚتہِ آلریڈی پریشٲنی منٛز تِم سیٖٹہٕ گژھن تِمن اور تمیُک تِمن سیٖٹن ہُنٛد اصل فٲیدٕ یی دِنہٕ. بس یِم چھِ سانہِ 3 ڈِمانڈ یِم أسۍ عام لُکن تام چھِ یژھان واتُن اور سرکارس تام چھِ یژھان واتناوُن یِمن پٮ۪ٹھ کٔرِنۍ غور و خوض اور سانہِ ڈِمانڈ کٔرِنۍ پوٗرٕ. شُکریہ.